প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খাই হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গে ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों जतनो थिकमुई पाइखा ते केवल लिडारशिप नाई करिखा आबुरु स्वयं बुबाग्रा नखरै वो आंदोलन खेफैनि अमना आबुनि जवाब नेशनल हाईवे बाछाइबारियाव चालाइजाक एबं ताबुक साल गारोरोक चिनि बरफ बांग्रोरोक जों 50-60 जन बाई चांगमानि ताबुक प्राय 600-700 बरफ सगैका एबं तेबो चिनि वारियर्स ऑफ हाई दो आगामी 1-2 घंटा थांगे 1000 क्रॉस नहीं चीनी तिनी डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड और मेसेज सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानी रिनान बागिनो तिनी जों धरना रिउई दो इट इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोर देन 3 hours वी आर ब्लॉकिंग नेशनल हाईवे और कोनो बाइक कोनो गाड़ी कैब और तिनी यातायात खाइया the band as of now is 100% successful mo sarigni 6ta jora chini mo spirit sangma toni nai and I am sure government of India will listen to our demand borok khana nai asudin Tripura hasto politics ni bagi chimi borok andolon khlayo mono dofani bagi di prasa thang dongnan bagi di prasani loge loge jara जोंबाई गोसोंगै और पिछिए पड़ा एडिसी एलाकाय যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগিবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরফ চিনি ওয়ারিয়ার্স যতনো বখার হই নিজেনো বেলগৈ তিনি আন্দোলন নখরজাক ম আন্দোलन 100% সাকসেস জনাই ताबुक जरा जों आन्दाज खालामनो हायो जिनि प्राय 42टानि ऊपर पॉइंट त्रिपुरा राज्योआव जिनि फर्म गोनां लिडार जोंनि दै दुलुंबाय प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अवरोध चलि दङ जों सिस्ला बियासानि एकटा ट्रेन गाड़ी लाइमानका किन्तु যখন চিনি ওয়ারিয়ার জক থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% ताबुक सक्सेसफुली निमान হয় बेलाय बेलाय हामबाय अच्छा तय कैसा को थानाय 2018 जे आईपीएफटी रंगनि जे 13 दिन रास्ता ओवर खामानि जागोल त्रिपुरालैंड माया आपनि सुंथिनि सालसा बाय सक्सेसफुल दे अंनो सालसानि बन बाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानिया फान नुमान एमन बंगमानो जे 1 घंटानि आंदोलन बायबो ग्रेटर त्रिपुरालैंड फाइमान बफुरुबो अ डिमांड फाइनो आमनो त्रिपुरामो थानि लिडार रग एवं त्रिपुरासारक सिया बिनि बागै जत दिन मानिया साक जों आंदोलन खालामा दं दिनै बुबाग्रा पार्टीनि सुप्रिमो एवं चिनि सेंट्रल कमिटिनि बरग्रक डिसिजन खालाय 1 डे स्ट्राइक दाखौखा जों नायखा त्रिपुरासारकनि बखा बर' दं मानसिकता बर' and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipra Motha, Tiprasas are with Greater Tipraland of message in Sumaman Kaitse. And the same message we want to convey to the central government of India. Ebong Aiklai Chung Hansaklai Choba Kaitankai, Aj Nehi to Kal, Jini Greater Tipraland Finance. Tipramot Hai Glokthong, Bubagra Hai Glokthong, Tiprasarune Hamari Fighting. Ate kaisa sumusak Paitago প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খাই হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গে ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों जतनो थिकमुई पाइखा ते केवल लिडारशिप नाई करिखा आबु स्वयं बुबाग्रा नखरै वो आन्दोलन खेफैनि अमना आबुनि जवाब
Abo coba